चलिए शुरुआत करेंगे बजट के साथ। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद का पहला बजट पेश किया। मरकजी बजट में तेलंगाना के अवाम के लिए कोई खास ऐलान नहीं किया गया। मोदी हुकूमत के बजट ने तेलंगाना की अवाम की उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। IIT हैदराबाद को EPA के तहत 80 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। पेट्रोल और डीजल के कस्टम ड्यूटीज में इजाफा करने पर अपोजिशन और अवाम की जानिब से सख्त तनकीदें की जा रही हैं। Common man was served. विश्वास। TRS के अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी बजट को मायूस कुन करार दिया है। TRS के अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि मरकजी बजट में तेलंगाना के लिए कुछ खास नहीं। उन्होंने मोदी हुकूमत के बजट को गरीबों और किसानों के खिलाफ और अमीरों के हक में करार दिया। पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी में इजाफे की भी मुखालफत की गई। या तो इरिगेशन स्कीम्स हो या तो टू बेडरूम हाउसिंग हो, इस तरीके के प्रोजेक्ट लिए सो है, मगर हम लोग जो प्रोजेक्ट किए उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरीके से मदद नहीं मिली है। तो अभी डीजल के रेट और पेट्रोल रेट बढ़ाने का भी इसमें काम किए सो है, वो सब लोगों के ऊपर से बोझा आने वाला है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में ज़रा ज़्यादा सहूलत दिए सो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए GST में, टैक्सेस में, सभी बातों में सहूलत दिए सो है। वो एक अच्छी बात है। आने वाले दिनों में पोल्यूशन से बचने के लिए इस स्कीम का काम किए सो है। और ओवरऑल ये जो बजट है तेलंगाना के लिए कुछ ज़्यादा फायदे में नहीं है। हम लोग इतना बड़ा कालेश्वरम प्रोजेक्ट बना के 45 लाख एकड़ इरिगेशन करने का काम करे सो है। अगर 2022 में अगर डबल इनकम करने का है तो सबसे पहले इरिगेशन की ज़रूरत होती है। उस लाइन में हम लोग जा रहे हैं कि 2022 में हमारे फार्मर्स का डबल इनकम होना चाहिए, उसलिए अच्छा सीड देना चाहिए, अच्छा सपोर्ट देना चाहिए। फार्मर्स के लिए हम लोगों ने 10,000 रुपये देने का भी प्रोग्राम लिए सो है। इस तरीके से हमने अच्छे स्कीम्स लेके आके डबल इनकम करने का काम किए सो। और आज इनके पास कंस्ट्रक्टिव डबल इनकम करने में बहुत सारा प्रोडक्टिव स्कीम्स नहीं दिखने की वजह से मैं समझता हूँ ये बजट बहुत ही ठीक नहीं है। जो भी है बहुत ही गरीब लोगों के हित में नहीं, फार्मर्स के हित में भी। और वहीं कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार रेड्डी और रेवंत रेड्डी ने मरकजी बजट को तेलंगाना के लिए मायूस कुन करार दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। उधर TRS मरकजी हुकूमत से रियासत का हक दिलाने में नाकाम रही। डिसअपॉइंटिंग గా నిరుత్సాహపరిచే విధంగా ఉంది। డీజిల్ మీద ₹1 పెరిగే విధంగా చర్యలు ఉంటాయని చెప్పి కూడా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ప్రకటించినట్టుగా నేను అన్నాను। ఈ బడ్జెట్లో రైతులకి, యువకులకి, మహిళలకి, సమాజంలో ఏ వర్గానికి కూడా గొప్పగా స్కీమ్స్ ఏమీ రాలేదని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం। సాగునీటి ప్రాజెక్టులో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి జాతీయ ప్రాజెక్టు ఇవ్వవలసిన ప్రాణహిత చేవల్ల ఇవ్వలేదు, లేదా పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల జాతీయ ప్రాజెక్టు ఇవ్వలేదు। అదేవిధంగా సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు AIPP ద్వారా అంటే యాక్సిలరేటరీ ఇరిగేషన్ బెనిఫిషరీ ప్రోగ్రాంలో వెనుకబడిన రాష్ట్రాలకు, గిరిజన ప్రాంతాలకు 90% సబ్సిడీ ద్వారా 90% గ్రాంట్ ఇవ్వాల్సిన ప్రాజెక్టులు కూడా ఈరోజు నిధుల కేటాయింపు జరగడం లేదు। ఈ రకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణకు తీరని అన్యాయం చేస్తున్న, వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం వ్యక్తిగత అవినీతికి పాల్పడిన కేసులను కేంద్ర ప్రభుత్వం విచారిస్తుందేమో అని చెప్పి ఈరోజు కేసీఆర్ గారు భయపడి పార్లమెంటులో నోరెత్తే ప్రయత్నం చేస్తలేడు। ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాల్సిన TRS పార్టీ నిర్లక్ష్యం వహించడం వల్ల ఈరోజు పూర్తిగా అన్యాయం జరిగింది। ఇలాంటి నిర్లక్ష్య వైఖరిని కాంగ్రెస్ పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోదు। और सनतकारों ने मरकजी हुकूमत के इस बजट का खैर मकदम किया। साथ ही दिफाई एशिया पर कस्टम ड्यूटी कम करने का भी इस्तकबाल किया और कहा कि इससे तेलंगाना को फायदा होगा। Budget which is more focusing on all sectors, that some of the things that were very positive which we welcome is on the corporate tax front being increased from 250 crores, the limit of which was there up to 25% is increased from 250 crores to 400 crores. This is a big move. Though we were expecting that the threshold will go much more, we look forward that it will be coming in future, but 250 crores to 400 crores is definitely a more welcome announcement by the finance minister, because with the available profits the companies can definitely invest in more for the new production capacities or new investments so that it can create jobs.
اور آندھرا پردیش نے ایک اچھی لیڈ لی ہے اس چیز میں، کیونکہ نارتھ میں اتنی کمپنیاں نہیں ہیں جو ڈیفنس پروڈکٹ بنا رہی ہیں. تو یہاں پہ یہ کیوں سمبھو ہوا ہے؟ کیونکہ یہ یہاں کا جو ٹیلنٹ پول اویلیبل ہے، جہاں یہاں انجینئرنگ کالجز ہیں اتنے اس پرٹیکولر ریجن میں، اتنے نارتھ میں نہیں ہیں. تو یہاں پہ یہ ایک سب سے بڑا اسکل سیٹ اویلیبلٹی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اس ایڈوانٹیج کو لے کے یہ جو اسٹیٹس ہیں یہ ڈیفینیٹلی پراسپر کریں گے، کیونکہ اویلیبلٹی ہے. دوسرا کیا ہے کہ یہاں پہ ECIL اور DRDO جیسی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جس کا ٹیلنٹ پول بہت سالوں سے بنا ہوا ہے. تو یہ جو کمپنیوں کا ٹیلنٹ ہے یہ ڈیفینیٹلی یہ پرائیویٹ کمپنیوں کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ یہاں سے ریسورسز ایزیلی اویلیبل ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. کچھ اور اہم خبریں بھی. بی جے پی کے قومی صدر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 6 جولائی کو پارٹی کی رکن سازی مہم کا حیدرآباد سے آغاز کرنے والے ہیں. امت شاہ جنوبی ہند کی اس اہم ریاست تلنگانہ میں پارٹی کو مستحکم کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں. پارٹی کا نشانہ 2023 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی حکومت قائم کرنا ہے. تلنگانہ میں بی جے پی حکمراں جماعت TRS کے متبادل کے طور پر ابھرنا چاہتی ہے. بی جے پی ریاست میں 36 لاکھ افراد کو رکنیت دینے کا نشانہ رکھتی ہے. فی الحال پارٹی کی ریاست میں 19 لاکھ ارکان ہیں. امت شاہ سنیچر کی دوپہر حیدرآباد پہنچیں گے. وہ پہاڑی شریف کے قریب واقع سیدھے مامٹ پلی گاؤں جائیں گے اور قبائلی خاندانوں کو بی جے پی رکن کی حیثیت سے پارٹی میں شامل کریں گے. اس کے بعد وہ شمس آباد کے فنکشن ہال میں پارٹی کی رکنیت سازی کا باقاعدہ آغاز کریں گے. 6 جولائی پارٹی کے نظریاتی بانی شیامر پرساد مکھرجی کا یوم پیدائش بھی ہے اور اسی دن ملک بھر کے مختلف شہروں میں پارٹی کی کئی لیڈر رکنیت سازی مہم کا آغاز کریں گے. سینکڑوں بچوں کی اموات سے ملک کو حیرانی میں مبتلا کرنے والی ریاست بہار کے ضلع مظفر پور کے علاقوں میں تیلگو ڈاکٹرز کی ٹیم نے دورہ کیا ہے. ایکیوٹ انسیفلائٹس سے متاثرہ علاقوں میں اس ٹیم نے دورہ کیا اور متاثرہ بچوں کا علاج کیا. میکس انڈیا فاؤنڈیشن کی اشتراک سے 10 ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم نے دیہاتوں میں جا کر وہاں کی صورتحال کا تفصیلی معائنہ کیا، ان میں شعور بیدار کیا. ڈاکٹرز کی ٹیم نے دریا پور، بارنگ، میٹن سرائی، مینا پور میں 5 روز تک کا دورہ کیا. اس دوران ڈاکٹرز کی ٹیم نے 2000 بچوں کا علاج کیا ہے. مظفر پور کا دورہ کرنے والے ڈاکٹرز نے جانکاری دی کہ صاف پینے کے پانی اور نیوٹریشن یعنی غذائیت کی کمی کی وجہ سے یہاں پر بچوں کی موت ہو رہی ہے. حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے RTC اور آٹو ڈرائیورز کی تہنیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا. حیدرآباد پولیس کمشنر انجنی کمار نے ٹریفک رولز پر عمل کرنے اور حادثات سے محفوظ رہنے والے ڈرائیورز کی بے حد تعریف کی اور مسافرین کو محفوظ ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے ان ڈرائیورز کے کام کی ستائش کی. تلنگانہ میں ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا ذریعہ آج بھی RTC ہی ہے. صدر مقام حیدرآباد کے 40% مسافرین کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنے والا ادارہ RTC ہے. رات 10 بجے کے بعد شہر حیدرآباد میں بسوں کی سہولیات نہ ہونے سے مسافروں کو کافی دقتیں پیش آ رہی ہیں. حیدرآباد شہر میں جملہ 28 بس ڈپو ہیں جس میں 3500 سے زائد بسیں شہر میں چلتی ہیں. رات 10 بجے کے بعد بس سروسز نہ ہونے سے مسافرین کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. مسافرین نے شہر حیدرآباد میں رات 12 بجے تک بس سروس کی سہولیات فراہم کرنے کی محکمہ RTC سے اپیل کی ہے. عوام کو کروڑوں روپیوں کا چونا لگانے والے ادارے ہیرا گولڈ کے اثاثجات کو خریدنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. ریاست آندھرا پردیش کے علاوہ تمل ناڈو، کرناٹک، کیرل، مہاراشٹر، دہلی اور حیدرآباد میں کروڑوں کے اثاثجات کی پولیس نے نشاندہی کی ہے. CCS پولیس نے ہیرا گولڈ کے اسٹیٹس کو خریدنے پر پابندی عائد کر دی ہے. مختلف ریاستوں میں ہیرا گولڈ کے تقریباً 400 کروڑ سے زائد کے اثاثجات ہیں. ہیرا گروپ کی MD نوہرا شیخ فی الحال پولیس کی حراست میں ہے. ان کے خلاف ملک کے مختلف مقامات پر کیسز بھی درج ہیں. معاشی پریشانیوں سے دوچار اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کی کوشش کرنے والے فیضان نے آج دواخانے میں علاج کے دوران دم ہی توڑ دیا. شدید زخمی فیضان کو پیٹرولنگ پولیس نے گچی پاولی کے ایک نجی ہاسپٹل منتقل کیا تھا. کل شام فیضان نے نارسنگی پولیس
اسٹیشن کی حدود میں واقع آؤٹر رنگ روڈ پر اپنے آپ کو گولی مار لی تھی۔ فیضان پنجاگٹا میں US کنسلٹنسی چلایا کرتا تھا۔ کاروبار میں نقصان کے سبب وہ کچھ دنوں سے پریشان تھا۔ فیضان گزشتہ سال اکتوبر میں ماہانہ 2 لاکھ روپے کرائے پر ایک مرسڈیز بھی اس نے حاصل کی تھی۔ پولیس نے کیس درج کر کے فیضان کی خودکشی کی وجوہات کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ اپنی شاندار تہذیب و ثقافت کے لیے مشہور نوابوں کے شہر حیدرآباد میں وقت کے ساتھ تیزی سے بدلنے کے باوجود اپنی روایتوں کو ابھی تک برقرار رکھا ہے۔ ہر نکڑ، ہر سڑک پر ہوٹلز ہیں اور طعام خانے کی موجودگی ہے۔ اس سب کے باوجود اکثر حیدرآبادی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ گھر کے بنے کھانے ہی کھائیں۔ اگر آپ چاہیں تو گھر کے بنے کھانوں کو اپنے گھر پر منگوا سکتے ہیں۔ پیش ہے حیدرآباد کے علاقے ٹولی چوکی کے خاندان کی کہانی، جس کی 2 خواتین حیدرآبادی کھانے فراہم کر رہی ہیں۔ سمینہ حیدرآباد کے علاقہ ٹولی چوکی کے سبزہ کالونی میں مقیم ایک بڑے خاندان کا حصہ ہیں۔ شادی سے پہلے سمینہ کھانا بنانے کے فن میں اتنی ماہر نہیں تھی، لیکن شادی کے بعد اپنے شوہر کے کھانے کے شوق کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پورے اشتیاق سے کھانا بنانا سیکھا، اور اب ان کا یہ حال ہے کہ ان کا خاندان اور رشتہ دار انہیں حیدرآبادی کھانوں کا ماہر سمجھتے ہیں۔ سمینہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جو تجارت سے وابستہ ہے۔ سمینہ نے بھی اپنے کھانا بنانے کے شوق کو تجارت سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ 4 سال پہلے ہم لوگ اسٹارٹ کرے، بہت سارے لوگوں کو بریانی گئی، اور میرے نمک پارے سب شوق سے کھاتے، چڑوا رہتا جو ڈرائی فروٹ چڑوا رہتا وہ شوق سے کھاتے، لڈواں ہر ٹائپ کے، ناریل لڈو بہت جاتے میرے پاس سے۔ ٹیسٹ پہ دھیان دیتی ہوں، چاہے میرے کتنی بھی محنت لگے، ٹیسٹ پہ دھیان دیتی ہوں۔ ٹیسٹ بنائے بعد میں میرے ہسبینڈ کو چکھاتی ہوں، شوہر کو پہلے ان کو چکھاتی، ہاں ان اوکے بولے تو میں ڈش آگے نکالتی ہوں۔ سمینہ کی کوشش میں ان کا ساتھ ان کی بہو ریشما دے رہی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ حیدرآباد میں ہر جگہ مغلائی کھانا آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن گھر کا کھانا نہیں، اور یہی ان کے گھر سے چلائے جانے والے چھوٹے سے تجارت کی انفرادیت ہے۔ ممی کا جو ایفرٹس ہے، جو اپنا ہارڈ ورک ڈال کے جو پکاتے نا، میرے کو وہ اس میں وہ ٹیسٹ ابھر کے آ رہا تھا۔ زیادہ تر دیکھیں ہم لوگ تو دال چا ہے، اب کھٹی دال ہے، سوجنے کی پھلی کی کھٹی دال بناتے ممی اس میں، اور گوشت تلنا، ہری مرچی کا گوشت ہے، ٹماٹے کی چٹنی ہے، یہ ایوری تھنگ ایچ اینڈ آپ کی جو ڈیلی لائف کے جو پکوان ہے، آپ وہ نہیں ملتا آپ کو باہر۔ آپ کو حیدرآباد میں اوتھینٹک مغلئی فوڈ مل جائیں گا، آپ کو کبابس مل جائیں گے، یہ سب، لیکن جو گھر کا گھریلو جو ماں بناتے، بہن بناتے، جو گھر کے لوگ لیڈیز جو بناتے، وہ پکوان آپ کو باہر نہیں مل سکتا۔ تو وہی کوشش ہم لوگوں کی رہتی کہ ہر ایک پکوان ہم لوگوں کا ہر ایک کو ٹیسٹ سمجھ میں آنا، باہر جانا بول کے کوشش ہے۔ سمینہ کے گھر کے کھانوں کی ہابی کو تجارت سے جوڑنے پر ان کے شوہر نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کے شوہر ضرورت پڑنے پر سمینہ کے بزنس وینچر میں انویسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کر لے رہے، گھر میں رہ کے ایک ٹائم پاس کے لیے بھی کر رہے لوگ، تو میں سے اجازت مانگے تو میں دے دیا اجازت، کرو، یہ اچھی چیز ہے۔ پرسنل یہ لوگ ہی کر لے رہے، یہ لوگوں کا ہی ہے سب۔ اس میں کچھ آپ اس میں اور اس کو تھوڑا انویسٹمنٹ کر کے اس کو تھوڑا لارج اسکیل پہ نہیں، وہ تو ضرورت پڑی تو کرتے، مگر اتنی ضرورت نہیں پڑی۔ سمینہ کا ماننا ہے کہ کھانا بناتے وقت ان کا پورا دھیان کھانے کے مزے پر ہوتا ہے۔ انہیں کھانے کا نہیں بلکہ کھلانے کا شوق ہے۔ گھر سے باہر والوں کے لیے کھانا بناتے وقت ان کے ذہن میں پروفیشن یا تجارت بلکہ مہمان نوازی کا جذبہ ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سمینہ کے کھانے حیدرآباد میں مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔ مرکزی بجٹ کے ذریعے ریاست آندھرا پردیش کے ساتھ انصاف ہونے کی تمام امیدوں پر پانی ہی پھر گیا ہے۔ مرکز نے آندھرا پردیش کے لیے کوئی خاص بجٹ مختص نہیں کیا۔ ریاست کے 2 سینٹرل یونیورسٹیز کے لیے 13 کروڑ جبکہ گریجن یونیورسٹی کے لیے 8 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ ریاست کے دیگر یونیورسٹیز کے لیے کوئی رقم منظور نہیں کی گئی۔ اسی طرح IIIT، نیٹ، IIM کو ایک بھی پیسہ منظور نہیں کیا گیا، جس کے سبب ریاستی حکومت پر مزید مالی بوجھ عائد ہو جائے گا۔
आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट्स और अमरावती शहर की तामीर के लिए कोई भी रकम मुख्तस नहीं की गई। Vishwas and Akanksha, that is, when the hearts are filled with hope. वाईसीपी एमपी विजयसाई रेड्डी ने मरकजी बजट को मायूसकुन करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफी की गई है। विजयसाई रेड्डी ने यह भी कहा कि एपी की तकसीम के कानून का भी यहां कोई जिक्र नहीं किया गया। ప్రజలందరూ కూడా ఈ బడ్జెట్ను చూసి డిసప్పాయింట్ కావడం జరిగింది। ఈ యొక్క బడ్జెట్లో రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా గురించి కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టంలో ఏదైతే అంశాలున్నాయో అమలుగాని అంశాలున్నాయో ఆ అమలుగాని అంశాలను గురించి ప్రస్తావన కానీ ఏమీ లేదు। ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి చేయి చూపించింది అనడంలో అర్థం ఉంది అని మేమందరం కూడా భావిస్తూ ఉన్నాం। విజయవాడ మెట్రో రైలు కానీ విశాఖపట్నం మెట్రో రైలు కానీ ఇంతవరకు ప్రారంభం కాలేదు, డిపిఆర్ కూడా పూర్తి కాలేదు, అప్రూవల్స్ రాలేదు। ఈ విషయంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తప్పకుండా అన్యాయం జరిగింది। ఎంత వస్తుంది, సాగరమాలలో ఎంత వస్తుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని చాలా ఏమీ స్పష్టం చేయలేదన్నటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి। సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అంటే बीजेपी लीडर जीवीएल नरसिम्हा राव ने मरकजी बजट की बेहद सताइश की है और कहा है कि मोदी हुकूमत का बजट नए भारत की तामीर की तरफ ले जाने वाला है। आम आदमी पर कोई इजाफी बोझ आयद नहीं किया गया। కొత్త భారతదేశ నిర్మాణం కోసం ఏ రకంగా మన ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఒక గొప్ప చేయూతనిచ్చే విధంగా ఈరోజు బడ్జెట్ ఉన్నది। ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు ఏదైతే ప్రపంచంలోనే భారతదేశం 4వ ఇప్పటికే 6వ పెద్ద ఆర్థిక శక్తిగా మనం అవతరించాము। గతంలో 5 సంవత్సరాల క్రితం 11వ ర్యాంకులో ఉండేది మన ఆర్థిక వ్యవస్థ, దాన్ని 3వ స్థానానికి 4వ స్థానానికి। करनूल के साबिक रुकन असेंबली करनूल एम.ए. गफूर ने मरकजी बजट को सरमायादारों का बजट करार दिया। सीपीएम लीडर गौस देसाई ने एपी अवाम से बजट में नाइंसाफी करने का भी इल्जाम लगाया। मुखालिफ मजदूरों के जो हुकूक हैं, ये हुकूक को तबाह करने वाली बात यह है। तो बीजेपी का मकसद यही है, वो मकसद बजट में पेश करे हैं। ये सिर्फ मैं बोलना चाहता हूं कि ये बजट कारपोरेट बजट है, अवाम के मुखालिफ बजट है। ये बजट देखे तो ये सरमादारों का बजट है, गरीबों के खिलाफ बजट है, आम लोगों के खिलाफ बजट है। कहाँ भी ये बजट में रोजगारी के लिए कुछ भी इजाफा नहीं है, एक पैसा भी उसमें डालने के लिए कोशिश नहीं करे। और दूसरा, आंध्र प्रदेश के लिए पूरे खिलाफ का बजट है, आंध्र प्रदेश डेवलपमेंट के लिए। करनूल कलेक्ट्रेट के बाहर एसडीपीआई की जानिब से हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने झारखंड में तबरेज़ अंसारी को हुजूम की जानिब से पीट पीट कर कत्ल कर देने की सख्त मजम्मत की। हुजूमी तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। हुजूमी तशद्दुद पर काबू पाने के लिए सख्त कार्रवाई की भी यहाँ मांग की गई। मुल्क में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ विजयवाड़ा में आज़ाद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। तंजीम के सदर कादिर बादशाह ने पसमानदा तबकात, SC/ST और अक़लियतों पर RSS और उसकी महाजी तंजीमों की जानिब से हमले करने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने बीजेपी के इक़्तिदार में पसमानदा तबकात और अक़लियतों पर बढ़ते हमलों पर तशवीश का इजहार किया। हुजूमी तशद्दुद में मुलविस अफराद को सख्त सजा देने की हुकूमत से मांग की गई। भारत देश व्याप्తంగా బీజేపీ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉన్నదో అక్కడ ముస్లిం మైనారిటీలు దళితులపై దాడులు చేస్తూ ఉన్నారు। గోవధ నిషేధం పేరుతో గో సంరక్షణదారులు కనీసం మన తినే आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू ने YSRCP कारकुनों की जानिब से तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों पर किए गए हमले की मजम्मत की है। टीडीपी सरबराह ने जिला प्रकाशम का दौरा किया है और वो पार्टी के महलूक कारकुनों के अफराद खाना से भी मुलाकात कर रहे हैं। नायडू ने पार्टी कारकुनों से इस मौके पर कहा कि वो YSRCP हुकूमत से खौफजदा न हो, तेलुगु देशम पार्टी उनके साथ खड़ी है। विजयवाड़ा पुलिस की जानिब से शहर में शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर इंडोनमेंट श्रीनिवास राव, विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर ने शिरकत की। उन्होंने अवाम को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आसपास पौधे लगाने की भी अपील की। साथ ही उन्होंने पुलिस की जानिब से शजरकारी के प्रोग्राम की सताइश की।
करनूल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पार्टी की रुकन साजी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर MIM लीडर बशीर खान ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करनूल के बल्दी इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारेगी। उन्होंने कहा कि MIM के करनूल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हिस्सा लेने का अहम मकसद करनूल को बड़े पैमाने पर तरक्की की राह पर गामजन करना है, साथ ही अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों पर करनूल को तरक्की देने में नाकाम रहने का भी इल्जाम लगाया। में न्यू जॉइनिंग मेंबरशिप कैंप शुरू किया गया है। करनूल के जो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन आने वाले हैं, इसके लिए जो पूरे एरिया में मेंबरशिप कैंप चलाया जाएगा और जो है ना म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस में लड़ा जाएगा। सारे एरियाज में म्यूनिसिपैलिटी प्रॉब्लम्स है, ड्रेनेज प्रॉब्लम्स है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स है। दीगर पार्टियां जैसे कि कांग्रेस हो, YCP हो, BJP हो, ये सब पार्टियां आ रहे हैं अपने अपने मंसूबे के हिसाब से वोटा ले रहे हैं, जा रहे हैं। ये पार्टियां जो है ना अवाम की खिदमत नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब MIM करनूल में आ चुकी है। इंशाल्लाह अवाम के साथ रहेंगे, अवाम के लिए काम करेंगी और दीगर जो भी मसाइल हैं अवाम के वो सब। करनूल के उस्मानिया डिग्री कॉलेज में UGC के ज़ेर एहतमाम एंटी रैगिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में महकमा पुलिस के हुक्काम ने शिरकत की। पुलिस ने तलबा को रैगिंग से होने वाले नुकसानात और रैगिंग करने पर सजा से मुतालिक भी जानकारी दी। रुकन असेंबली करनूल हफीज खान ने गवर्नमेंट जनरल अस्पताल का दौरा किया है। उन्होंने मरीजों से यहां मुलाकात की और इलाज की सहूलियात से वाकफियत हासिल की। मरीजों की शिकायतें सुनने के बाद रुकन असेंबली हफीज खान ने उन्हें मसाइल को फौरी हल करने का भी ऐलान किया। जगन मोहन रेड्डी साहब एजुकेशन एंड मेडिकल पे सबसे ज्यादा विद्या वैद्या के ऊपर जो है ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, तो उसी के इसमें हम लोग एक सरप्राइज विजिट कर वहां पर क्या प्रॉब्लम्स है मालूम करें। अब ये सारे प्रॉब्लम्स को जो है मैं कंसर्न ऑफिशियल्स को और कलेक्टर साहब के भी इस पे लेकर जाऊंगा, नोटिस पर लेकर जाऊंगा और उसके लिए जो चाहिए बजट वो रिलीज कराकर प्रॉब्लम आप हमारे पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम नहीं हुई है। ऐसा जगन मोहन रेड्डी साहब की गवर्नमेंट में उस तरीके के जो है हम लोग स्टेप्स लेकर पेशेंट्स को जो है सर्विस मोटो से काम करने की के ऊपर डॉक्टर्स को एंड स्टाफ को भी जो है हम लोग एनकरेज करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं मौसम के साथ।